ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ବେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ। ଇନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯେନ୍ଟା 3 ତାରିଖ 3 ମାସ 2025। ସେଟା କେନ୍ତା করে ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର ପୋଷ୍ଟାଲଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣମା। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଦେଖି ଚलो ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବା। ଇନେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି 10th ରୁ ନଉଛେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଇ ସାଇଟ୍କେ ଆସବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାବ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS online.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରବ ଆଉ ଏ ପେଜ୍କେ ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେମି, ଏ ପେଜ୍କେ ଆସିଯିବ। ଏ ପେଜ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଇନେ ପହିଲା ତ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରବା ପଡ଼ବା, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରବ, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟଟା କଟାବା ପଡ଼ବା ଯେନ୍ଟାକି 100 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଗୁଛେ OBC ଜେନେରାଲ୍ ମାନକେ। ତାପରେ कैंडिडेट ग्रीवेंस लास्ट रोचे पहला तो रजिस्ट्रेशन करवा से स्टेज 1 ऊपर क्लिक करब। तापर रजिस्ट्रेशन बोल ऑप्शन टे रोचे, रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करब। रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक कला पर ऊपर के पेज आसीबा। ई पेज आसला पर मोबाइल नंबर देब। मोबाइल नंबर दे सारा पर वैलिड मोबाइल नंबर पर क्लिक करब। जेतले वैलिड मोबाइल नंबर पर क्लिक करछो से मोबाइल नंबर गोटे OTP जो सेटा फिलअप करब। तापर जीमेल देब। तापर वैलिड जीमेल जेते ऊपर क्लिक करब, जीमेल गोटे भी OTP जो से जीमेल की ना फिलअप कर देव OTP के। तापर तलके टिके आसला पर ने एप्लिकेशन नेम जा ना एप्लिकेशन ताको ना देव। तापर फादर नेम निजर बापा ना देव। तापर तलके टिके आसला पर इने जेंटा की डेट ऑफ बर्थ निजर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करब। तापर जेंडर के सिलेक्ट करब, मेल फीमेल जेंटा हितबो जेंडर सिलेक्ट कर सरला पर कम्युनिटी बोल ऑप्शन टे अछि। कम्युनिटी जेंटा की अनरिजर्व बोले UR सिलेक्ट करब। जेन माने UR EWS बोले इटा करब। जेन माने OBC बोले इने सिलेक्ट करब। जेन माने SC बोले इने सिलेक्ट करब। एते कर सरला पर जेन माने ST बोले ST रे सिलेक्ट करब। निजर कैटेगरी सिलेक्ट कर सरला पर निजर सर्किल के सिलेक्ट करबा पड़बा। केन सर्किल रे अप्लाई करबा चाहो छ पहला तो इने ओडिशा सिलेक्ट करब। ओडिशा सिलेक्ट कर सरला पर इन जेंटा लेखुचे ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल पासटा केबे करथिलो सेटा सिलेक्ट करब। मैट्रिक पास केबे करथिलो सेटा सिलेक्ट करि देब। सिलेक्ट कर सरला पर ई जेन कैप्चा कोड अछि कैप्चा कोड के इने फिलअप कर देब। तापर इने सबमिट ऊपर सबमिट करब। रजिस्ट्रेशन कर सरला पर आउडी पेज ओपन हो जिबा। इने तो पहला आधार नंबर देब। आधार नंबर दे सरला पर जदि हैंडीकैप पे वाला इने यस करब और हैंडीकैप नै ना बोले नो करि पकाबो। तापर इने लैंग्वेज टा सिलेक्ट करबा पड़बा जेंटा की ओडिया रीड राइट स्पीक जेंटा की ओडिया इंग्लिश हिंदी जेंटा थिबा सेटा सिलेक्ट कर देब। सिलेक्ट कर सरला पर ओके करब। ओके कर सरला पर वेदर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन टा रहउचे। वेदर एम्प्लॉयमेंट अच्छा बोले यस करब नै तो नो करब। नो कला पर इने फोटोटा के अपलोड करबा पड़बा जेन 50 KB भीतर अपलोड करब। आ सिग्नेचर टा 20 KB रु कम हेबार छै आ फोटोटा 50 KB रु कम हेबार छै अपलोड करब। फोटो आ सिग्नेचर सब अपलोड कर सरला पर ई प्रकार डैशबोर्ड टा सी बाइन ऑप्शन रहउचे जेंटा की बॉक्स पर क्लिक करब, डिक्लेरेशन करबा पड़बा। तापर सबमिट ऊपर सबमिट मारब। सबमिट मारला पर ई प्रकार आसी जिबा। तापर इने देखि पारथिबो जेंटा की रजिस्ट्रेशन नंबर आसी जिबा। इटा स्क्रीनशॉट मार कर रखि पारबो नेले मेसेज भी पले जिबा निजर मोबाइल के। तापर इने अप्लाई करबा ले कंटिन्यू ऑप्शन रहउचे, कंटिन्यू पर क्लिक करब। कंटिन्यू पर क्लिक कला पर ई प्रकार पेज आसी जिबा। इने तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक नै जिबा। तापर निजर सर्किल के सिलेक्ट करब केन सर्किल अप्लाई करबा ले चाहो छ जेतो हम ओडिशा सिलेक्ट कर देमा। तापर सबमिट ऊपर क्लिक करब। सबमिट ऊपर क्लिक कला पर रजिस्टर मोबाइल नंबर के OTP जिबा से OTP के सेने फिलअप करबा पड़बा। OTP के ने फिलअप कर देब। OTP फिलअप कर सरला पर ई जेन कैप्चा कोड से कैप्चा कोड के ने दिको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करब। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कला पर ई प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म टा सब जेनटा भरिथिलो आगर सेटा फिलअप करसबा। तापर इने निजर एड्रेस टा देब।
ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ନିଜର ଭିଲେଜ୍ ଦେବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଥିବ ସେଟା ଦେବ, ତାପରେ ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର। ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍‌ଟା ସେମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଇନେ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଇନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଯେନ୍ ସାଇଟ୍‌ରେ ଭରିଥିବ ସେଟା ଇନେ ଶୋ କର୍ବା। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ସିଲେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ନିଜର ବୋର୍ଡ଼କେ ସିଲେକ୍ଟ କରବା ପଡ଼ବା। ସିଲେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛେ, ବୋର୍ଡ଼କେ ସିଲେକ୍ଟ କରବ କେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେଟା ପାସ୍ କରିଥିଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍‌ଟା, ନିଜର ବୋର୍ଡ଼କେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ତ ଇନେ ରହୁଛେ BSc ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2009, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା ଆମେ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଟାଇପ୍, କେନ୍ ଟାଇପ୍‌ର ରିଜଲ୍ଟ ମାର୍କ କି କାଣା ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ସବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବା ପଡ଼ବା। ତାପରେ କେତେ କେତେ ମାର୍କଟା ରଖିଥିଲ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସେଟା ଇନେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପେଜ୍‌ଟା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେନ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବା ପଡ଼ବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଇନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛେ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେନ୍ଟା ଆଘେ ଦେବ କେନ୍ଟା ପଛେ ଦେବ ସେଟା ନିଜର ହିସାବରେ ଭାବି କରି ଇନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ 1 2 3 4 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ତଲ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଲ୍କେ ପଲେଇ ଆସ୍ବା, ଇନେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ पेमेंट करवा ले ऑप्शन टा आसबा, जेंटा मेक पेमेंट करबो। मेक पेमेंट कर सारा पर प्रिव्यू ऑप्शन टा आसी, जेंटा कि एप्लिकेशन प्रिव्यू टा आसबा। प्रिव्यू आसला पर सेटा देखि पवा सब ठीक अछि ले हेडा करबो, एडिट करबो जदी भूल। सेव एंड कंटिन्यू कला पर पेज टा आसी, जेंटा कि पेमेंट करवा ले 100 टका पेमेंट करू 24 जनला मन कलाई। पेमेंट कला पर प्रिव्यू ऑप्शन टा आसी, जेंटा फिलअप करथला सेटा सब देखाबो। जदी किछु भूल अछि बोले एडिट करि पकाबो, जदी सब ठीक अछि सबमिट मारबो। सबमिट मारला पर जीडीएस रो टोटल जेंटा भरी थी ऑनलाइन एप्लिकेशन सेटा सबमिट हे जिवा। सबमिट होला पर एप्लिकेशन फॉर्म टा डाउनलोड कर पकाबो, और जदी कंप्यूटर कर चले सेटा के पिन कर रखि पारबो। ई प्रकार जेन जीडीएस टा बाहरी सेटा ऑनलाइन अप्लाई करि पारबो। वीडियो के शेयर कर, हम चैनल के सब्सक्राइब करटा नै भूलबो। ई प्रकार अपडेट हम चैनल सब बेले मिलुथिबा।